Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yeah. Pag mata sa buntag, bugat ako ulo. Bill sa kuryente, pila na pud ni bro. Scroll ko sa phone, pirting kalaaya. Kalit ni tunga imong naong sa akong wall. Uncle Cheng Los, apti kaayo sa kaklip, mawalang kabalakan ako. Uncle Cheng Los, di gyud pulan, tanan problema, murag bulara, kalit lang mahurot, tanan. Serbisyo sa linya, traffic pag yun taas, pero katawag ihapon ka imong joke, kusog ug dasdas. Kanang pagkauwawan nga imong gipakita, mura mig barkada nga naginom sa kanto, sigig katawa. Uncle Cheng Vlogs, apti kaayo sa kaklip, mawalang kabalakan ako. Uncle Cheng Vlogs, di gyud bulan, tanan problema, murag bulara, kalit lang mahurot, tanan. Bisag kapoy kaayo, mulay at rako sa feed, na kay magic boss sa among hunahunag heart, hindi katong katawang angol kuto pa sa kilid. Salamat sa nawong nimo nga pagkasolid. Wow! Uncle Cheng Vlogs, apti kaayo sa kaklip, mawalang kabalakan ako. Uncle Cheng Vlogs, di gyud bulan, tanan problema, murag bulara, kalit lang mahurot, tanan. Uncle Cheng Vlogs, apti kaayo sa kaklip. Okay na ako. Uncle Cheng Vlog, yeah! Tanaw mo diri, boss. Uncle Cheng Vlog, tanan ninyong gusto sa iya paayos. Si Uncle Cheng, kusgan mo trabaho, mo diritso, dili maglango-lango. Lasog aluminum, klaro kaayo. Sliding window, limpyo tanaw nimo. Hangin kabinet, humot ang kusina. Screen door, way lamok manghilaptan mo. Tanaw lang ka sa iyang vlog sa phone, makakita ka sa 2 ka milyon ka ideya.